श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठां कैलास संहितायाम् अथ एकोनविंशोऽध्याये। सुब्रह्मण्य उवाच। अथ मा वाक्यानि प्रज्ञान ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ईश्वास्यमिदं सर्वं प्राणोऽस्मि प्रज्ञानात्मा यदेवेह तन्मुत्र यन्मुत्र तदन्यवः अन्यदेव तदिदित्या तथो अविदितादपि एष त आत्मान्तर्यामृतं स यक्षां पुरुषो यक्षासावादित्य स एकाहस्मि परं ब्रह्म परपरात् परं वेदशास्त्रगुरुत् वातु स्वयमानन्दलक्षणं सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तेदवाहं न संशय तत्त्वस्य प्राणोऽहमसिं पृथिव्या प्राणोऽहमसिम् अपां च प्राणोऽहमसिं तेजसक्ष प्राणोऽहमसिं वायोक्ष प्राणोऽहमसिम् आकाशस्य प्राणोऽहमसिं त्रिगुणस्य प्राणोऽहमसिं सर्वोऽहं सर्वात्मकोऽहं संसारी यदुत्तम यच भव्यं यदर्थमानं सर्वात्मकद्वाददित्योऽहं सर्वखल्विदं ब्रह्म सर्वोऽहं विमुक्तं योऽसोऽहं हंसोऽहमस्मि इत्येवं सर्वत्र सदा ध्यायेदिति। अथ महावाक्यानामर्थ महाप्राज्ञनं ब्रह्मवाक्यार्थपूर्वमे प्रबोधित अहं पदस्यार्थभूतः शक्तः ह्यात्मा परमेश्वर अकार सर्ववर्णाग्रे प्रकाश परं शिव हकारो व्योमरूप स्व्याच्छक्त्यात्मा संप्रकीर्तिता शिवशक्तयोस्तु संयोगदानंद सततोदित ब्रह्मोति शिवशक्तोस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटं पर्वमेवोपदिष्टं तत्सोऽहं स्मिति भावये तत्त्वमित्यत्र तदिति तच्छब्दार्थ प्रबोधिता अन्यथा सोऽहमित्यत्र विपरीतार्थ भावना अशंभस्तु पुरुषसदिति संन्यास पुंसकम् एवमन्योन्य वैरुध्यादन्वयो न भवेतयो स्त्रीपुरं जगता कारणं चान्यथा भवेत् स तत्त्वमसि इत्येवमुपदेशार्थ भावना अयमात्मेति वाक्ये च पूर्वं पदयुग्मकम् ईर्षेण रक्षणीयत्वादि शावास्यमिदं जगत् प्रज्ञानात्मा यदेवेह तन्मुत्रेति चिन्तयेत् य स एव विद्वति सिद्धान्तिभिर्होच्यते उपरिस्थितिः वाक्ये च यो मुत्र स इह स्थित इति पूर्वविदवेदेवार्थ पुरुषो विदुषां मता अन्यदेव तदिति तिया तथो अविदितादपि अस्मिन् वाक्यफलस्यापि वैपरीत्य विभावना यथा स्यात् तत् देवात्र वक्ष्यामि श्रूयतां मुने अयथाविदिताच्छब्दो पूर्ववदि दितादिति प्रवृत्त स्यात् दिदिदित्तात् तथैवाविदितात् परम् अन्यदेव हि संस्यते चेन्न भवेदिति निश्चितम् एष त आत्मन्तर्यामी यो मित्रेक्ष शिव स्वयं यक्षायं पुरुषे शम्भुर्यक्षादित्यव्यवस्थिता स चासोऽसेति पार्थक्यं नैकं सर्वं स ईरिति सोपाधिद्यमस्यार्थ उपचारा तथोच्यते तं शम्भुनाथं श्रुतयो वदन्ति हि हिरण्मयं हिरण्यभाव इति सर्वाङ्गस्य पल्लक्षणम् अन्यथा तत्पतित्वं तु न भवेदिति यत्नता य एषोऽन्तरिति शम्भुश्छान्दोग्य श्रूयते शिवा हिरण्यश्मश्रुवांस्तद्वदिरण्यमयकेशवानखमारभ्य केशान्तः सर्वत्रापि हिरण्मय अहमस्मिन् परं ब्रह्म परात्परात् परम् इति वाक्यस्य तात्पर्यं वदामि श्रूयतामिदम् अहं पद्यास्तभूता शक्तात्मा शिव
ईरिता स एवास्मिति वाक्यार्थयोजना भवति ध्रुवं सर्वोत्कृष्टः सर्वात्मा परब्रह्म स ईरिता परक्षार्था परश्रेति परात् परमिति त्रिधा रुद्रो ब्रह्म च विष्णुश्च प्रोक्ता श्रुत्येव नान्यथा तेभ्यक्ष परमो देवा परशब्देन बोधिता वेदशास्त्रगुरुना च वाक्याभ्या सवशाच्छिष्यो पूर्णानन्दमये शम्भु प्रादुर्भूतो भवेद्विति सर्वभूतस्थशम्भु स एवाहं न संशय तत्त्वजातस्य सर्वस्य प्राणोऽसम्यहमं शिवा इत्युक्त्वा पुनर्प्याय शिवस्तत्त्वस्त्रयस्य च प्राणोऽस्मि तत् यत्र पृथ्वादिगुणान्तग्रहणान्मुने आत्मत्वत् वाणी सर्वाणि गृहीतानिति भावये पुनक्ष सर्वग्रहण विद्या तत्त्वे शिवात्मनो तत्त्वयोक्षास्मयं प्राणा सर्वसर्वात्मकोऽहम् जीवस्य चान्तर्यामित्वा जीवोऽहं तस्य सर्वदा यदूतं यच् भयं यद् विश्वसर्वमेव च मन्यमयत्वाद्वं सर्वो वैरुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने सा हि साक्षात् शिवमुखोदकता सर्वात्मा परमरेभिर्गुणे नित्यसमन्वयात् स्वस्वमात् परात्म विर्हाददित्योऽहमेव हि सर्वं खल्विदं ब्रोति वाक्यार्थपूर्वमीरति पूर्णहं भावरूपत्वा नित्यमुक्तोऽहमेव हि पश्वो मत्प्रसादेन मुक्ता माश्रिता योऽसौ सर्वात्मका शम्भुः सोऽहं हंस शिवो स्मयम् इति वै सर्ववाक्यार्थो वामदेव शिवोदिता इति श्रुतिवाक्याभ्यामुपदिष्टार्थमादरात् साक्षात् शिववैक्यदं पुंसां शिशो गुरुपाशिदे पादिशेत् आद्याशङ्खसधारमस्त्रमन्त्रेण भस्मना शोध्य तत्पुरता स्थाप्य चतुरस्रे समर्चिते ओमित्यर्च्य गन्धाधैरस्त्रं वस्त्रोपशोभितं वासितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मन्त्रता सप्तदेवाभिमन्त्र्याथ प्रणवेन पुनक्षतं यस्वत्रं किञ्चिदपि कुरुतोऽसोति भीतिभाक इत्याह श्रुतिसत्त्वं दृढात्मा गतिभिर्भव इत्याभाष्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायन्नस्मर्चयेत् शिशायासनं सम्प्रपूज्य षड्डुत्थापनमार्गतः शिवासनं च संकल्प्य शिवमूर्ति प्रकल्पयेत् पञ्चब्रह्माणि विन्यस्य शिरापाद्वासानकं मुण्डवक्त्रकलाभेदे प्रणवस्य कला अपि अष्टत्रिशन्मन्त्ररूपा शिष्यदेहतमस्तके समावाह शिवं मुद्रा स्थापनीया प्रदर्शयेत् ततश्रागानि विन्यस्य सर्वज्ञानि यनुक्रमात् कल्पयेदुपचाराक्ष षोडशासनपूर्वकं पायसानध्यनैवेद्यं सम्पर्योम गिञ्जायया गण्डूषा च मनाद् यार्ति धूपदीपादिकं क्रमात् नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणे वेदपारगे जपेत ब्रह्मा विदाप्नोति भृगुर्वे वारुणस्थिता यो देवानामुपक्रम्य य परास महेश्वरा इत्येतं तस्य पुरता क्वरादिविनिर्मिताम् आदाय मालामुत्थाय श्रीविरूपाक्षनिर्मिते शास्त्रे 50 रूपे सिद्धिसक्कञ्जपेचने ख्यातिपूर्णोऽहमित्यन्त सानुकूलेन चेतसा देशिकस्तस्य शिष्यस्य कण्ठदेशे समर्पयेत् तिलकं चन्दनेनाथ सर्वाङ्गलेपनं पुनः
स्वसम्प्रदायानुगुणं कारये च यथाविधि ततक्षदेशिका प्रीत्या नाम श्रीपाससंज्ञितं छत्रपादुकां दद्यादूर्वाक्कलविकल्पनं व्याख्यातृत्वञ्च कर्मादि गुरुवासनपरिग्रहम् अनुग्रह गुरुस्तस्मै शिष्याय शिवरूपिणे शिवोऽहम् स्मिति सदा समाधिस्थो भवेति तं सम्प्रोचायाथ स्वयं तस्मै नमस्कारं समाचरेत् सम्प्रदायानुगुण्येन नमस्कुर्यस्तथा परे श्रियस्तदा समुत्थाय नमस्कुर्यादगुरुं तथा गुरुरोऽपि गुरुं तस्य शिशिष्याख्यं स्वगुरोरपि एवं कृत्य नमस्कारं शिष्यं दद्यात् गुरुः स्वयं सुशीलं यत् वाचं तं विज्ञावनतं स्थितम् अद्य प्रभृति लोकानामनुग्रहपरो भवा परीक्ष वत्सरं शिष्यम् अङ्गीकुरु विधानता रागादिदोषं सन्त यज्ञ शिवध्यानपरो भवा सत्सम्प्रदायस् सिदे संग कुरु न चेतरे अन्नभर्च्य शिवं जातु मा भुक्ष्वा प्राणसंक्षयं गुरुभक्ति समास्थाय सुखी भव इति क्रमाद् गुरुवरो दयालु ज्ञानसागरा सानुकूलेन चित्तेन संशिशं समाचरेत्व स्नेहामयं वै वामदेव मुनीश्वरा योगपट्प्रकारस्ते प्रोक्तो गृहतरोऽपि इत्युक्त्वा षण्मुखस्तस्मै क्षौरस्नानविधिक्रमम् वक्तुर्माभते प्रीत्या यतिना कृपया शुभम् इति श्रीशिवमहापुराणे षष्ठां कैलाससंहितायां योग पठ विधि वर्णन नामे 19वें अध्याय।